Assalamu alaikum, hurmatly mekendeshler, tuğanlar. Bugün kaçıncı sulu? 12'de. Bugün 12 noyabr Жалал-Абад şahrında Orus Bazar Baraxolka yarmarkаны sizlerge kaldırıp etayın tuğanlar. Sizler videoga like basıp, kanalga katlalıp, videoda gruppalarga tarqatып koyuңuzдар. Şunday sonun taq malumatlарды birinçilerden көрүp kalasınlar. Так, Orus Bazar Baraxolkасы Жалал-Абад şahrında. Mına avtobeket bolsa, eski avtobeket centrde tuğanlar. Bul жақта Тоғық базар, ошо автобекет менен Тоғық базардын ортосунда ушундай поезд жол менен жүрсөңөр Орус базары болот, достор. Ошону азыр бааларын сиздерге жалаң калтырып коем. Кандай буюмдар чыкты, канча сомдон болуп атат? Толук калтырып коебуз. Так, бул жакта мына саундан баштайын. 3 тугу 100 сом экен мынасы. Mınası 5 tuğu 100 som. Dostlar, 5 tuğu. Arzan da? 20 somdan. 20 somdan eken. 100 somdan ne? Feberligi var eken 180 somdan. Aynen 100 som eken. Kettik hem de. Başlap çekeyim mi? Tartaylık. Kapusta. Kapustalardı rasa ap çıkıp dur avam. Bu kança somdan ağa? 20'dan mı kilogram? Ne olarçı? Bu yan 20 som. 20 som arzon bazarda. 20 somdan kapustalar var eken. Tak, kettik sekin. Tartı baraylık. Tak, bul jakta material var dostlar. Materiallarda bağları поверхностно hazır kaytamanda tamaktan alsın. Kelot tartıp koyun bunda. Tak, velosiped. No, bagajnik kança som eken? 1,5 de otas. Sonun 1,5 ming. Tak, mına kichikey pechkabız kança som eken? 2000 som ha? 2000 som. Bul jakta mına жаңы mınandaylar var eken. Tak. Mına eko'nun kançadan de otabız? Ha? Eko. Var 2,5 ming. 2,5 mingden ha? Kamı var. Tak, mechtalari var. Mechtalar. Kança satabız mına kichkine razmerde? 800'den. 800'den. Narkıları? Alda oşunda. Bir değil ha? 800 som eken, жақшы. Tak, mına buyumdары, idiş tabaqtары бар eken. Velosipedler var. Velosipedleri tartıp koydum. Tak, hazır nomerini kaldırabız. Aytarın. 0557 0557 97 97 04 04 06 06. 04. Oşo nomerge baylansаңар мына тартқан бұйымдарды сұрап алып кетересіңер иншалла. Так. Бұл жақта мына достар, мындай кылып туруп көрсөтөйүн. Инструменттер керек болсо жаңы. Bağlar arzan. 150 som, 300 som. Balgaları var eken de. Tak. Patinkalar çıkıp kaldı. Tak, instrument boyunca akamın nomerini hazır kaldıram. Balga, salga, süйлөшүп, taksiden salıver akçan kotorom degenler köp bolot. Любой instrument жаңы, бұл колдонулбаган. Ошо номерге hazır çalasыңар, мен айтам. Бардығыны сұрап, шурпайырттарым бар екен. Шурпайырт жаздыңар комментария. Балға, арра, тиски, гвоздидер саласылар. Айтың әке. Номерін айтып, азыр қалтырып қойауыз. 706 17 80 40. Мына шу номерге саласыңар. Такси-паксиге салыш керек болса, бұйымдарды көріп отасыңар. Çalып, сүйлөшүп алып кетесиңер экен. Рахмат. Так, кеттик. Дагы не бар? Жок, азыр тартабыз, достор. Бүгүн базар суббота, биринчи базар күн. Адам жакшы эле болсо керек. Көрөбүз, билебиз азыр. Кандай болуп атат базар. Велосипед жокпу? Эртеге. Эртең тартабыз велосипедтерди. Эртең велосипед бар. О, пылесосторду ким жазды? Пылесостор чыгып турмун. Достор, видеобузга лайкты басып, комментарий жазып коюңуздар. Каналга катталып, колокольчикти басып койсоңор, ушундай жаңылыктарды биринчилерден көрүп каласыңар иншалла. Ушундай колдоп туруңуздар. Силер
ba. Daniyar sizler üçün kızmatta жүрөтсүnday. Ne бар, ne жоқ, арзан бұйымдарды тауып, керекті бұйымдарды тауып, қалтырып қойым. Киім көп. Қышында киім сатқандар ошонча. Ошоға киімге акцент қойылып айтат көп. Кроваттар бар екен. Так, бұл аканы видеосыны алданқы видеоларда бар бағалары. Ошоларды көрсеңіз болады. Мышық сатпайсың? Мына баласы сатылады. Так, мына аканы 135 000 сом дейіліп отапқан болчу. Ака алам десеңер, Орус базары видеоларымға кирсеңиз плейлистте. Ака боюнча маалымат бар. Так, достар, чоң видео кылып берейин да бүгүн да. Колдон келгенче. Комментарияларды окуганмын да, 5-6 нерселер жазып койгонсуңар. Ошолорду азыр тауып тартып берем. Ким килем сурады, мага жаңы килем бар экен. Бунда өткөнкү видео тартып 15 000 сом деп атат мына чок эки дорожкасы менен. 15 000 сом. Азыр сестранын номерин калтырам. Так, бул жакта дивандар, телевизор, диван. Бул мебель, только мебель сатат. Бул эже мебель. Сындай детский коляскалар боюнча жазасыңар да. Так, азыр дагы номерин алабыз. Мындай жем аппараттын номерин жазбапсың дейсиңер. Азыр бул бир адамдык. Мәке о. Мәке околай турган. Так, кеттик, мебелини көрөйүнчү кирип. Кандай мебеллери бар. Так, достор. Мебелдери түрү бар экен. Мына. Баалары кандай болуп атат? Мына канча сом? 10 000 сом. Так, кийинкиси 30 000 кеми бар. Так, мына диван спальный набор 17 000 спальный набор экен. Мына шкаф чоң. Мынаны. Өзүнүн шкафын айтып атасың. Мына. Так, мына шкафы менен 17 000 сом. Бул спальный набор экен. Так, кресло набор. Канча сом мына креслобуз? 5 000 сом, Так, холодильниктер бар экен. Мына канча сом? 15 000. Экасем 15 000 ден, Samsung. Так. Бул российский стенол экен. Иштетип коюптур, иштеткен бар жогу. Холодильник сурап дагы чалсаңар болот. Мыналарды көрдүңөр. Бемал чалып, WhatsApp номери бар. Сүйлөшүп ала бересиңер. Айтың да номериңиз WhatsApp. 708 мен 708 971 225. Ошо номерге чалып, мебель боюнча любой мебелди сурап заказ кылсаңар болот и алады, сатады. Мебелиңер болсо алады. Ошо эжеңе чалып сүйлөшө бересиңер. Иншалла. Чалган буюмдарын калтырып койдум. Кеттик дагы эмне бар жок тартабыз. Карагат курут. Духовка канчадан? Духовка сеники? Канча сомдон? 2000ден, экөөм. Түгү 1000 сом. Үстү 2000. Мына 2000 сом экен, достор. Так, мына түйдеги 1000 сом экен. Иштейт экөө да. Номерин калтырып коеюнбу интернетке? Кереги жокпу? Порачке жазбак экен. О, кроссовкалар жаңы экен. Сеники? Yangi. Сиздики? Айтың, баалары кандай болот ака кроссовкалар? 700'den 1,5 minggacha bor. 1,5 ming so'm. Pekindiki onu aladi. O, sarı şuları 1,5 mingde. Onlardagilar 750. 700, 750, 800. Yangi tovar bu. Ova görünüp turat. Dostlar, jakıraqtan kaldırıp koy. Kileylengen. Sonum. 700 so'mdan жаңы krossovkalar бар ekan. Tak, nomeringizni qoldirib qo'yaymi? Shu yerdan olsin.
Şu yerden gelip alasın. Aseller kançadan kayırdık. Karaşora degan yer. Karaşoro. Ova bilem de. Karaşoro asali kança son bu kilogram? 700, 1 kilo 350. 1 kilogram 350 700 so'm ekan dostlar bunlar. Manalar 300 so'm. Tak, Manalar 1 kichkina. kilo mana. 1 kilogram kança oladi? 500 so'm. 500 so'm. Oq asal ekan bu? Oq guldan olganda. Yaxshi oq asal shirin bo'ladi-chi. Mana bu o'sha kiyik o'tib qo'shilgan. Ha. Avgustda olingan. Bu avgustniki. Bular iyunda olingan. No iyundiki. Şu asalingiz ham bor ekan. Mana do'stlar, asal jangi obuvga shu yoqqa kelayotgan sizlar avomli. Mayli aka, rahmat sizga. Ketdik dag'i. Xurmolar bor ekan. Xurmo. Ertamenda kelsangiz O'rus bozorga выходной kunlari bo'ladi do'stlar. Bemalol kelib ertamenda tushgachayin bor jo'g'ini ko'rib, tushgachayin ishlaydi o'zi bozor. Jiptarda qarayapsizlar. Avtozapchastlar buni. Matiz'ni farasi qancha ekan aka? 300 so'm ha? 300 so'm fara bor ekan mesela. Bu joqda boshqa faralar da bor ekan. Avtozapchast sotadi. Ben betiler çıkarttı. Betiler çıkarttı. Teşekkür ederim. Pazarda o aklın başına ayda da onu alıp alıvergiler. Yüzde bölüverin. Gilem teşekkür. Ötken videoda şular nomerini berip koydu. Oşonu sizler жазыпсыңар keyin. Bular şunday kelip alsın deyip nomerini berishpeydi hatta. Oho, komuzlar var ekan de. Aytpaysiz bu. Var deb. Tak. Qancha so'm bo'ladi? Bu 2000, 1800 ga beraman. 2000 so'm ha? Mana öyle komuz 4000. Tak, buni уже профессиональный komuz 4000 so'm. Mana. Öyle de Bişkek'ten, Filarmoniyadan, Zafer Hüseyinbayev alıp gitti men komuzdan. Maşallah. Özünüz jasaysiz. Usta jasay. Usta jasay. Ben azırak kişine 5 so'm qo'shib sotaman. Tak, buna 4000 so'm ha? Cho'mi? Öyle komuz. Öyle komuzlar. Öyle komuz. Bu 1800 so'm ekan, tak. Buna alıp gittik ha, buna aşırasın. Tamoq Aşırasın. Qancha so'm bu? Bu 500. 500 so'mdan ekan buna. 500 so'm. Tamam, aç taraf veresin. Yaxshi. Tak, ava, buna 100'üm var sizga. Ey Cekar. Mana nomeringizni qoldirib qo'yaymi komuz bo'yicha? Ha. Nomerni. Telefon nomeringizni qoldirib qo'ying. Ayting. Komuz 222 222 400 210. 400 210 o'sha nomerga chalib avomdan komuzlarini so'rab olib ketaverasizlar. Rahmat. Ketdik. Tak, dag'im nelar bor? Yo'q, chalon qoldirib qo'yamiz. Bugün bozorimiz endi boshlandi. Ertamanda tartib dostlar. Aka. Bizdeki satılaylik. Adam hem yürüyüşte başladı. Kanalda qo'llab turingizlar. Like'larni bosib turingizlar. Ellerge tarqatib, gruppalarga tarqatib turingizlar bu videolarni. Biri o'ziga kerakini topib oladi. Обязательно. Velosipedlerde bağlarını qoldirib qo'ying. 4,5 so'mga bunday velosiped var. Tak, 3500 so'mga bunday velosiped bor ekan. Tak, 4000 so'mga bunday. Seniki uka bular chalan. Bundan kichkinaki 2500 so'm ekan. Detski 2,5. Bu ham 2,5 so'm. Bu detskiler. Kamyon bor ha dag'i. Mana do'stlar, bu velosipedni bağları.
Tak, ketdik. Dagım ne var, joq ko'ramiz. Kitaplar. Geliyoruz. Peçkalar. Tamam, günler. Tak, hoşça sonunda büyümler. Köken. Tak, giyimleri de gör otasın ayağıya köp. Giyimleri türü var. Böyle yaptınız. Elhamdülillah ki özlem. Aylanıp bak. Gelin pazara gittik. Kurtkalar daha türü var eken. Tak. Peçka. Tak, kança ece, kança surataz? 1800 сом, а? Но кичинекей? 500 сомдан. Так, но не необычный. Ha, sat ber deb chiqib ket. Qancha so'ratasiz? 200 so'm. Komplekt 200 so'm shu. Bu boya tartma shekilli bu. Tak, yaxshi. Assalomu alaykum. Qandaysizlar? Tinchmi? Ova. Dostum. Tak. O burçlarda görüyorlar. Oh da iyi onun saat karabın. İşte etkeni. İşte durun. Часы сколько просите? Часы прошу 1200. 1200 за часы. Шикарный. Ух ты. Да, с кукушкой. 1200. Так, бабуля. А этот мясорубку сколько просим? 700, да? 700 сомов. Мясорубка 700 сомов. Киімдеріне көрсем аралады. Kitaplar, геймдер. Шикарно. Так, дальше. Комплект, да, здесь? А, это весь комплект. Сколько стоит весь комплект? 2,5. Это фарфор, да? Да. Фарфор с ложками. Да, достар. 2,5 весь комплект. Ложки, кружки, тарелки. Да. А тут по 2 штуки, да, получается? Вот комплект. Ну, в комплекте 2 пачки ложек, 2 пачки этих. Две персоны, большие тарелки, Ага. маленькие, 2 бокала и 2 комплекта этих. Отлично. Даже в интернет залезьте, цены посмотрите, они очень дорогие в России, до 30 тысяч. Отлично. Ложкалар. Давайте номер оставим, может, сегодня. Пусть, если в интернете кому-то надо, позвонят, заберут. Диктуйте. 0559 Ага. 23 50 23. Что номерге байланасыңар, тугандар, сурап. Если что, там новый, отправят. Такси. абсолютно. Да, деньги переведете, она вам может быть проблем. отправить, да. Ну все, отлично. Да, косметика то боюнча да чалып, сүйлөшүп алып кетересиңер. Косметикалары бар экен. Бул жакта и инструменттер. Пылесосы, да? Давайте пылесосы оставим цену. Первое. Первый 2,5, тут 2. 2,5. Так, 2,5 миң вакуумный пылесос. А мына 2000 сом без вакуум бар экен. Бул дагы ошо номерге чаласыңар. Азыр калтырып койгон. Пылесостарда сүйлөшүп алып кетсеңер болот. Все, спасибо. Так, идем дальше. Так, коврики же тоже ваши, да? Нет, Коврик не ваш, да? по 1000 сомов. 1000, да, просят? Да. 1000 сомго мындай дорожка окшош килем бар экен. Так, хорошо. Так, мына канча сом сурап атасыз? 4,5 миң иштейт. Мощный. 4,5 миң сом. Качол күн сурады, ана 4,5 миң сом мындай окуп кое турган дагы бар экен. 4,5 миң.
Yaxşı. Ötük görüp aldım. Так, бабушка, сколько просим? Не ваша, да? Qancha so'm? 2,5 ming so'm, ha? Vau, so'm ekanmi? Butun ekan, jangi. Tak, samokat, этот rolik qancha? 500 so'm komplekt. Tak, obuvlarni ayting. 2,5 dan, ha, bunalar? Bu 500 so'm. Bu 2,5, bu 2 jangi ekan bular ham, do'stlar. Tak, женский сапожка. 300 so'm. Sonam. Tak, nomeringizni qoldirib qo'yingmi? Ayting. 705 28 90 ötüktör mına boyunca çalıp ecemden akçasını kotorsanlar может taksiga ham salып jo'natib beradi. Сүйлөштүк. Rahmat ece. Kettik. Tak, bu жақта magazin, lariok. Televizyonda yere çıkarmayalım, YouTube'da körüp koyuyoruz. YouTube bize atek olyapsiz da YouTube'ga apa. Like basıp turing da, ko'rsangiz. Jo'n ko'rmang da. Deymiz. Tak, ona duxovka sonun ekan. Yiyimni ko'rin. Tak. Мясорубкалар, достар, орыстар. Раньше ставили же это? По записям. Потом телевизоры все исчезли эти, ставили пацанята на компьютер. Компьютер тоже не тянет, блядь. Все, да? Тут ничего интересного. О, Esxani kim bu? Sizga ayting aka, qancha so'm so'rab o'tasiz? 4000. 4000 so'm. İşte canlı ekan, qarab qo'ydim. Arzon aka, arzon, ha. Tak, nomeringizni qoldiramiz, sotilib olsa, chalsa, aqchani qo'torsa jo'natib beraverasiz, shu taksiga solib. 21 milyon. Ayting. 0221 22 23 23. 0323 çalışıverasinglar buni. Bu komfortka bor, mebelga kiygiza turgan, stroyniy. 4000, хорошая цена. Вообще хорошая цена. 4000 ga yaxshi. Bu az satılıp ketmesele sразу. Tak, giyimler. Assalomu alaykum. Qachon? Haq uchrashib. Men video olyapman aka. Ha, keyin. Chaqirishar etgan meni. Tak, yaqin. Yashimizda yengillab qolibmiz. Onani tartib qo'yingda qancha so'm so'ratasiz? Pechkami? Pechka. Pechka 6000. O'sh pechka. 6000. Sotildi. Ha, sotib yubordingizmi? Ha, bo'ldi. 6000 ga sotildi do'stlar buni. 5,5 mingga mana. Shu avomda ham bo'lib turadi, tezda yaxshi buyumlarchi. Tak. Kachelka. No, kachelka qancha so'ratasiz, ava? Naryad kim o yoqda ekan, ishlanib. Tak, do'stlar, kommentariyaga qoldirib qo'yingizlar. Tag'in nelarda tartib qo'yish kerak bo'lsa, tartib ko'rsatib qo'yamiz. Nasos. Ne deyapsiz aka? Ko'rsating bizga ham. Qancha so'ratam dedingiz? 10 ming? İşte var yok. Sonun. 8 ming so'm ya, arzon. No, eshik qancha so'm? Eshik qancha so'm? 1,5 ming so'm bu. 8 ming yaxshi olib qo'yish kerak buni. Bo'ldi, rahmat aka. Обязательно. Baya aparat satıldı. Jamon qon qilishi yozib mağachi. Böyle dağı bir jol nomerini al. Ko'rganlar bor ekanda nomerim. Na do'stlar, nomeri. Bu akam nomerini sразу pauza qilib ko'rsanglar ham bo'ladi. Buyumlari mana. Ona kir mashinani ham chalib olib ketib qolingizlar. İşi bo'lsa dağı arzon ekan. İş bo'lsa, bo'lib ishi bor, o yo'q bilmayman. Ana ishini ham qilib ishlataverayotganda. Tak, buna nasos qancha so'm? 2000 so'm. 2000 so'mdan nomerini qoldirib qo'ydim. Chalib bemalol сөйлөшүп алып кетерсиңер иншалла.